अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सालानपुर ब्लॉक के आचरा जगनेश्वर इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल बच्चों के साथ सालानपुर पुलिस के तत्वाधान में नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली गई। हाथों में बैनर, प्ले कार्ड और फेस्टून लिए छात्रों, समाज सेवियों एवं पुलिस अधिकारियों ने आचरा गांव की परिक्रमा की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे के घातक परिणामों के प्रति जागरूक करना था। रैली के बाद आचरा जगनेश्वर हाई स्कूल के सभागार में एक विस्तृत चर्चा का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसीपी कुल्टी जावेद हुसैन, सालानपुर थाना प्रभारी विश्वजीत मंडल और आचरा जगनेश्वर इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सब्यसाची महाता उपस्थित रहे। एसीपी जावेद हुसैन और प्रभारी विश्वजीत मंडल ने उपस्थित छात्रों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य रखे। वहीं मौके पर उपस्थित समाज सेवियों तथा शिक्षकों ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों और उससे बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आचड़ा जोगेश्वर हाई स्कूलेर शिक्षक शिक्षिका এবং আমার ছোটো ছোটো ভাই বোন যারা এই ছুটির দিনে এখানে এসেছেন, আমরা বিরক্ত করেছি ওদেরকে ছুটির দিনে ছুটি উপভোগ করা ছেড়ে এই প্রোগ্রামে আসার জন্য। এখানে উপস্থিত বিশিষ্ট সমাজসেবীবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আছেন এবং আনন্দমেলা মুক্তাঞ্চলকে আনন্দমেলা সমিতি, যাদেরকে ছাড়া এই প্রোগ্রাম হতো না। এটা আমাদের সকলের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, কিন্তু আমাদের এই শিডিউলের বিষয়গুলো ঠিক থাকে না। সেই জন্য আমরা এই প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ ব্যবস্থাপনা করতে যেও সবসময় আমরা সফল হতে পারি না, যে ঠিকঠাকভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু ধন্যবাদ মুক্তাঞ্চন্ডী আনন্দমেলা সমিতিকে, যে ওনারা এগিয়ে এসে আমরা সহায়তা করার চেষ্টা করেছি ওনাদেরকে, কিন্তু ওনারা এই প্রোগ্রামটা সঙ্গে থেকে হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে ওনারা অ্যারেঞ্জ করেছেন, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। আজকে আমরা এখানে এসেছি সকলে 26শে জুন ইন্টারন্যাশনাল ডে অ্যাগেনস্ট ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যান্ড ইলিসিট ট্রাফিকিং। এরা প্রত্যেক বছর 26শে জুন পালন করা হয় আমাদের আওয়াজ তোলার জন্য, আমাদের দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য। কেন? যাতে আমরা নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এই ড্রাগ শুধুমাত্র এটা খুব সিরিয়াসলি সোশ্যাল, সামাজিকভাবে এবং শারীরিকভাবে ক্ষতি করে। এটা শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে নয়, ইন্ডিভিজুয়াল ছাড়াও একটা ফ্যামিলি, একটা সম্প্রদায়, সমাজ এবং সর্বোপরি দেশকে এটা ধ্বংসের পথে নিয়ে। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য সত্যি আমরা খুব আনন্দিত। আপনাদের ধন্যবাদ যে এইটুকু স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনারা খুব সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন। এটা লাস্ট গতকাল আমার আইসি স্যার আমাকে জানায়। তো এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান দেখে আমরা ভাবলাম না, আমাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। বাচ্চারা যেভাবে আজকে ছুটির দিনেও মহরমের দিনে এগিয়ে এসেছে, সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। এটা একটা বলা হচ্ছে যে আমরা এবছর বা গত বছর থেকে কয়েক বছর ধরে এই নেশামুক্তি ভারত কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য যেভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ, সেটা আপনাদেরও মানে সমর্থন আমাদের দরকার। যে বাচ্চারা আছে, বাচ্চারাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আর একটা সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বাস্থ্যই আমাদের সম্পদ। এই যে আমরা নেশাতে অনেক যুব সমাজ জড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে তাদের মানসিক বা শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, এর ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, মানে আমাদের ভারতের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। তাই আমরা চাইবো এই আজকে এখান থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে যে আমরা মাদককে সর্বপ্রথম না বলবো, এবং আমাদের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছে, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর, তারাও এগিয়ে আসবেন, সবাইকে শিক্ষার মাধ্যমে বলে দেবেন যাতে আমরা প্রথম থেকে এই মাদককে না বলি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग
फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।